Dalam riwayat Muslim, Al-Imam Muslim rahimahullahu taala meriwayatkan dalam sahihnya, demikian pula dalam Musnad Imam Ahmad, Musnad Abi Dawud At-Tayalisi, dalam Syu'abul Iman Al-Baihaqi rahimahumullahu taala meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu tentang seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqalu lahu Julaibib, yang bernama Julaibib. Julaibib ini adalah seorang yang kana qasiran damiman, seorang yang bertubuh pendek dan berwajah buruk. Wa kana faqiran, beliau juga seorang yang miskin, fakir. Bahkan disebutkan beliau tidak memiliki tempat tinggal dan tinggal di teras-teras Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Wa kana yukthirul julus 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau adalah seorang yang gemar dan suka duduk bermulazamah, bermajlis di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menuntut ilmu. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Julaibib dan bertanya kepada Julaibib, "Ala tatazawwaj ya Julaibib? Tidakkah engkau menikah wahai Julaibib?" Julaibib pun menjawab, "Man yuzawwijuni ya Rasulullah?" Siapa yang mau menikahkan aku wahai Rasulullah? Siapa yang mau menikahkan diriku wahai Rasulullah? Qala ana uzawwijuk. Aku yang akan menikahkan engkau wahai Julaibib. Qala idzan tajiduni kasidan. Kalau begitu wahai Rasulullah, engkau akan mendapatiku orang yang tidak laku. Engkau akan mendapatiku orang yang tidak laku di tengah-tengah para wanita. Mendengar ucapan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Julaibib, "Walakinnaka lasta bikasidin 'indallahi 'azza wa jalla." Akan tetapi engkau wahai Julaibib bukan seorang yang tidak laku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Engkau tidak laku di tengah-tengah manusia, namun engkau seorang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Falam yazalin Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahayyan al-furas hatta yuzawwija Julaibiban. Senantiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari-cari kesempatan untuk bisa menikahkan Julaibib. Hingga pada suatu hari seorang sahabat Ansar, ada seorang sahabat Ansar yang putrinya baru saja ditinggal mati oleh suaminya. Putrinya ini baru saja menjadi janda. Wa kanatil ansar idza wujida ahaduhum ayyimun lam yuzawwijha hatta ya'lama hal lin-nabi sallallahu alaihi wasallam fiha hajah am la. Dan sudah menjadi kebiasaan kaum Ansar ketika ada di tengah-tengah mereka wanita, seorang janda, mereka tidak akan menikahkannya sampai bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah beliau menginginkannya ataukah tidak. Demikian pula sahabat Ansor ini, dia pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menawarkan putrinya. Dalam riwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Julaibib dan mendatangi rumah Ansor tersebut, wa qala zawwijni ibnatak. Nikahkanlah putrimu dengan diriku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ni'ma wa karamah ya Rasulullah, fa nu'ma aini. Silahkan wahai Rasulullah, sebuah keberuntungan dan kebahagiaan bagi keluarga kami wahai Rasulullah. Faqala inni lastu uriduha li nafsi. Namun aku bukan menginginkan untuk diriku. Faliman ya Rasulullah? Lalu untuk siapa wahai Rasulullah? Li Julaibib, untuk Julaibib. Mendengar jawaban itu, sahabat Ansor ini pun meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta usyawira ummaha, untuk bermusyawarah dulu dengan ibunya. Sahabat Ansor ini pun mendatangi istrinya dan menyampaikan apa yang terjadi, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
melamar putrimu, namun bukan untuk beliau melainkan untuk Julaibib. Mendengar hal itu, sang ibu pun berkata, la amrullah la nuzawwijuh wa qad mana'na fulanan wa fulanan. Tidak, demi Allah, tidak akan kami nikahkan dengan Julaibib. Kita telah menolak si fulan. Kenapa kita berikan kepada Julaibib radhiyallahu taala an? Falamma arada an yakuma liyati ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayukhbiruhu bima qalat ummuh. Ketika sahabat Ansor ini hendak beranjak pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengkhabarkan apa yang menjadi keputusan ibunya, qalatil jariyah, tiba-tiba terdengar suara dari dalam kamar. Ternyata itu adalah suara sang wanita tersebut. Sang wanita ini pun bertanya kepada kedua orang tuanya, man khatabani ilaikuma, siapa yang datang melamarku wahai kedua orang tuaku? Fa akhbaratha ummuha, ibunya pun mengkhabarkan, menceritakan apa yang terjadi. Sang wanita pun menjawab, jawaban dari seorang wanita yang salihah, jawaban seorang wanita yang berilmu. Dia pun berkata, atarudduna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amrah, apakah kalian ingin menolak perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idfa'uni ilaih fa innahu lam yudayyi'ni, bawa aku ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau tidak akan pernah menyia-nyiakan diriku. Akhirnya sahabat Ansor ini pun membawa putrinya ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sya'nuka ya Rasulullah, terserah engkau wahai Rasulullah. Fazawwajaha Julaibiban, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menikahkannya dengan Julaibib. Wa qala, dan berdoa, Allahumma subba 'alaiha al-khaira sabban, ya Allah, curahkanlah kebaikan yang banyak untuk wanita Ansor tadi. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dalam sebuah peperangan. Dan Julaibib termasuk dalam pasukan yang berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma afa Allahu ala rasulih, ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kemenangan kepada Rasulnya, mulailah ketika itu para sahabat mencari jenazah kaum muslimin. Mereka berusaha mencari, ada yang mencari saudara-saudara mereka, teman-teman mereka, keluarga mereka, kerabat mereka, teman bisnis mereka. Tak terkecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun mencari seseorang. Faqala li ashabihi hal tafqiduna min ahad, apakah kalian kehilangan seseorang? Qalu nafqidu fulanan wa fulanan. Ya, kami kehilangan seseorang, kami kehilangan fulan. Setelah beberapa saat, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kembali bertanya kepada sahabatnya, hal tafqiduna min ahad, apakah kalian masih kehilangan seseorang? Qalu la, mereka menjawab tidak, lengkap wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakinni afqidu Julaibib, akan tetapi aku kehilangan Julaibib radhiyallahu taala an. Aku kehilangan Julaibib, fatlubuhu fil qatla, cari Julaibib di tempat-tempat mayat tadi. Fatalabuhu, mereka pun mencari Julaibib. Fawajaduhu ila jambi sab'atin qad qatalahum thumma qataluh. Mereka pun mendapatkan Julaibib radhiyallahu taala an sudah meninggal dunia. Di sisi beliau terdapat 7 orang kafir yang telah tewas. Para sahabat pun mengkhabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqama ala jasadih. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendatangi jasad Julaibib yang tidak bernyawa.
kemudian berdiri di hadapannya, wa qala qataltahum tsumma qataluk, engkau telah membunuh mereka, kemudian mereka membunuh engkau wahai Julaibib. Anta minni wa ana mink, anta minni wa ana mink. Engkau bagian dariku, aku bagian darimu. Engkau bagian dariku, aku bagian darimu. Fa wada'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sa'idih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tubuh Julaibib dan meletakkannya di atas kedua tangannya. Beliau memangku tubuh Julaibib radhiyallahu taala an. Kemudian memerintahkan para sahabat untuk menggali kuburannya. Kata Abu Barza al-Aslami, "Fama lahu sarirun illa sa'ida Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada alas yang mengalasi tubuh Julaibib kecuali dua lengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan tubuh Julaibib jatuh ke tanah. Beliau pangku sampai para sahabat selesai menggali kuburnya. Fa wada'ahu fi qabrih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meletakkan Julaibib di dalam kuburannya. Walam yuzkar annahu ghassalahu, dan tidak disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memandikan Julaibib. Semoga Allah meridai Julaibib radhiyallahu taala an. Demikianlah akhir kisah hidup Julaibib radhiyallahu taala an. Beliau adalah